ergel pirolla qars parba sarfa fotoin shujumbo spankui ka domluna rala nenezer assalamu alaikum siachan times channel khana program sodechan baltistan jibes la khure ulam ba sode tonse ngati balti tamlong siring yo vehi resi program point ngati di tamlong misal kun zerjox kojox sinu pera falunis ongak samba bia di tamlong kang po le khomba gopi program kuni tamsiring jasa besat di tamlong moti miwir gwe kha thonpi mikul la thongpi tam laskun duse khose ya tamlong anu zeriyetpin ta diring jabe gomugo hi tamlona doyup shakpo spiankui ka domluna rala nenezer hluma erdip se popolazer loh fi bjik fi nangla khan hlungzer hlung fi qabur sala popola hlumazeret ngadang nitomi malsola hlung sazeret spiankui ka domluna rala nenezer spianku habulazeret dor gasr gut gyang se lu rawage ha chong se set pi an kyut po kers toksat dewagla rala nenezer fufi amma spianku si rala nenezer bada belsola di tamlosa insan kuni fari zerfin au biar po biaring gun por gunin khatpimen jawaniu lasko nokriu de wang bashan po khnamsa thagan khorbi de wakun laktuna blalbi sa wakti thonetsuk jonge gut kuni sas ka ses bia chatpi sa wakti thonetsuk dene namze thon zerbi yakti sa thonetsuk yad de wakla demiusi lamla thukfo la lakpa minen juben Frufi khabar ata tren khorbana zerfi in spiankui ka dom luna rala nenezer ya khuma khogluk pona ju salampo lakto wang bashan yet piwakla biasa suna myung yan la sharkhis karchen zerbin pa spiankui ka dom luna rala nenezer zerbi tamlo migwein pa dirin jabe nisiresi tamlo ergelpi rolla qars parba di tamlo chikpo sonongino ergelbo chikpo ngati smaglas na siyasi gugrading talkhan pona yambo jwa tamo qars parbola zerbi sono na smaglas siyasi gugrad kun desiring ena dunni tusina khan drulen ongonyetpin islam padunu arab pe mendangis qes zerkhan chigna yangchik tabyugla rat tansat myung jwabes de jwape ka qes sto drox qes khure short kidang jwa cha tan zere lothapchi yasman pola thangogwen khatpin tarikhi onsyot wakmen la jwabyota dona qars parbo ins dokhar samamumi lasnat sam pongatir gonghe phokse mikul la those onga mimang phwe dene sa duet khwan that pimiur gol ya margol phanke to pirol la qars parbi chon chamella khar gel pho mathas zere cha chorjwe dopang ayasa keri rol pain zere qars por phankelen gel pirol la qars parba dole zerbi diri jabe sumre si tamlo dobi pshatpo sarfa fotoin chujumbo di tamlo insanil dan luksi yani fidrat na zom se zariyatpin ge chigang po in bior po stan po dyang po sningmol yatpin sningmar ga khan chadmatong sarfar ga khan zun mazun onga insani snyoch lasman met erik la kammet sarfa chiz thomana dobiro lasning thene keremenna khatpamet bakston chi besna koche chigna de bakhmo goe kha khure khorbin sulum nisko yani makpa bongobi atana angola zerbi in sulum jak sum la makpa laskat zerba makpa omo thomana zgimo handok na thuru chopin nibu ongani zeren yo chopor gakhansa sarfar gakhan chi zunna khobmet na drahmo chu khwang kohmal thuru migwa
शेष एलुमे अशी आलिम चे सरफाक दम से खोसना फुफू सिंसिंग या बां पोना दे एलुमे अशु फिरिश्ता दुख तुख सनत वक्त नमजर गलबर गलबा कुले कुले शांसेन लजुक de rinchan bahmosi truspi gonchas migonma mosi biaspi zan miza rgakhan per zesin kamata mamiwa guana insanil dan lux ismok in ge chigang posa sarfi ka kar par bese blanc la sperbo dona wak namzar galbar galba desning la bare yotpi khash trodi myo jansen derga luk pola shol phogen omi insuk zerbo moti myuer gong ha thone mikul la thonse di tamlo zerfin koche chik sarfa photing chujumbo di tamlong yul chi ya drong chi menda chi phari chamen dunya yi chimpo yoin jwa chik doyot ngala zerjokh chomjokh magwa doga magwa tamsir kun gyap dun songset dola di program kunna ren nis sum sna biasmen na perish kampo mishut pin ya diring yak perit sirpo yekayaks eresi yang tamlo nis sumi shatpo kure onkan deman po yeju khodai faring